जय जगन्नाथ वेलकम टू आदित्य एकेडमी। तो आज आम डिस्कसन करवा गोटे इंपोर्टाट स्टैटिक करंट अफेयर न्यूज जोटा कि प्रत्येक वर्ष ओपीएससी रे गोटे सिलेक्टेड टॉपिक हिसाब से थाए जहाँ आम कहे मिलिटरी एक्सरसाइज। तो मिलिटरी एक्सरसाइज लास्ट 4 to 5 मंथ रो एक्सरसाइज आम डिस्कसन करवा। आउ एई एक्सरसाइज को पढ़िया पूर्व तुमको गोटे दुटा पॉइंट उपर डिस्कसन करी कौ टाइप क्वेश्चन आसे। गोटे टाइप क्वेश्चन आसे जे तुम गोटे साइट रे कौन थी ना गोटे साइट रे समस्त एक्सरसाइज रो नाम थी आ गोटे साइड रे कौन थी ना विभिन्न कंट्री मान ना थी तुमको पेयर को मैच करने क्वेश्चन दिए ये हूँ गोटे टाइप क्वेश्चन आसे। आउ गोटे टाइप क्वेश्चन कौन आसे स्टेटमेंट वाला सपोज तुमको गोटे गोटे एक्सरसाइज ऊपर क्वेश्चन आसला ओके। तो सपोज जो एक्सरसाइज तुमको से पचारि ताकू नहीं तीनोटी रू चारोटी पॉइंट पचार जमती कि एक्सरसाइज क्या क्या भितर होती सेकेंड कथा क्यों लोकेशन एटा क्या सहित रिलेटेड एयरफोर्स की मिलिटारी एक्सरसाइज कि नाभाल एक्सरसाइज। तो ए टाइप रे गोटे क्वेश्चन तुम पचारे कि पेयर वाला क्वेश्चन पचारे। आज वीडियो रे समस्त पॉइंट आज आम डिस्कसन करवा क्यों एक्सरसाइज क्या सहित रिलेटेड। अच्छा तो फास्ट आम डिस्कसन करवा इंडिया और थाईलैंड रे ओके। इंडिया और थाईलैंड भितर गोटे एक्सरसाइज कंडक्ट करथिला जहार ना होछि एयरफोर्स रिलेटेड रे किए सिना ना वायु गार्डियन जे कि 2026 मसीहार ये जो एक्सरसाइज होइछि एटा मध्ये कोठी कंडक्ट होइछि ना थाईलैंड रे कंडक्ट होइछि। मनको एटा कहा कहा भितर ना इंडिया और थाईलैंड भितर दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। तो बेस किछि किछि पॉइंट अछि जोटा कि मु रेड कलर देछि जोटा कि प्रथमटा अवश्य इंपोर्टेंट अच्छी। तो मनक से पॉइंट आम डिस्कसन करवा कहीं भारत आउ अदर कंट्री सहित जो सब एक्सरसाइज होता है सेटा ही आम बेसी इंपोर्टेंट था। तो आम मन रखिपर थाईलैंड। तो आम जो रागी जाऊ थाली को ऊपर को मार दे आकाश में उड़ी जाए। तो यहाँ क्या सहित आसला थाईलैंड कहवा ना एयरफोर्स जार ना हूँ किस ना वायु गार्डियन ओके थैंक यू। तो एबे जी नेक्स्ट पॉइंट को जी नेक्स्ट पॉइंट हूँ डेजर्ट साइक्लोन ओके। डेजर्ट ओके साइक्लोन तो एटा कहाँ कहाँ भितर ହେଇଛି इंडिया यूएई ओके। तो साइक्लोन तो मन कह माने এইভাবে মনে কহ সাইক্লোনটা সব কোন ভয়ঙ্কর রূপে আসে ସବୁଠୁ ডেঞ্জারিয়াস कंट्री হচ্ছে কি यूएई। তো এইভাবে ଆମେ লজিক্যালি মনে ରଖିବା କି ସେ ନା यूएई जोटा कि तुमर କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଛି ନା इंडिया यूएई ଭିତରେ दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। अच्छा तापर आसिला ब्रिक्स नाभाल एक्सरसाइज। तो ब्रिक्स नाभाल एक्सरसाइज रू जना पड़ जाଉଛି ଯେ ଏଟା ବ୍ରିକ୍ସ कंट्री ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଛି ଯେମିତି କି ଚାଇନା ରଷିଆ इंडिया यूएई साउथ आफ्रिका को नहीं। तो यहाँ कंडक्ट कौटी ना साउथ आफ्रिका कंडक्ट कर जोटा कि कौन नाभाल एक्सरसाइज मल्टी नेशनल नाभाल एक्सरसाइज बोली कहुचे। तापर गोटे इंपोर्टाट रहा किए से ना सागर मैत्री। तो यहाँ क्या क्या भितर होती ना इंडिया आउ इंडियन ओशन रिजन जहाँ आम 8टी IOR रिजन अच्छी से भितर जदि आम लक्ष्य करवा बर्तमान सुधा जी पढ़ले सबुठ इंपोर्टाट किए आसूँ सबुठ इंपोर्टाट अच्छी किए से वायु गार्डियन जोटा कि इंडिया और थाईलैंड भितर रही। तापर आसला डेजर्ट साइक्लोन जो कि इंडिया और यूएई भितर रही। देन आसला किए से ना इंपोर्टाट हो जा खंजर। এটা ବହୁତ ଥର ଓପିଏସସି क्वेश्चन ପଚାରିଛି आई थिंक 2022 କିମ୍ବା 23 ରେ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆସିଲା ଖଞ୍ଜର କେ ଫର ଖଞ୍ଜର କେ ଫର କାଜାକସ୍ତାନ। तो এটা আসামরে হয়েছে এক্সরসাইজটা এটা জয়েন্ট মিলিটারি এক্সরসাইজ ওকে খঞ্জর। তো এটা কাজাকস্তান মানে এটা কে ফর খঞ্জর কে ফর কাজাকস্তান এইভাবে আমি মনে রাখা। এটা আসামরে কন্ডক্ট করা হয়েছে এ হচ্ছে কোন টাইপের এক্সরসাইজ না গোটে জয়েন্ট মিলিটারি এক্সরসাইজ। ଯିବା ତମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି କିଏ ସେ ନା ବଜ୍ର ପ୍ରହାର। ତ ବଜ୍ର ପ୍ରହାର କିଏ କରେ ସବୁଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯିଏ ଥିବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ମିଲିଟାରୀ ୟୁଏସ୍ ରହୁଛି ବଜ୍ର ପ୍ରହାର। इंडिया और यूएसए भितर आपको कौटी कंडक्ट करा ना हिमाचल प्रदेश रे कंडक्ट करेछि जॉइंट जोटा कि स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज रोचे जोटा कि इंपोर्टेंट आप वज्र प्रहार जे कि इंडिया और यूएस भितर। तापर जीवा एटा स्किप करबा किछ आवश्यक है मिलन जोटा कि 2026 रोची इंडियन नेवी एंड 70 जन फ्रेंडली फॉरेन कंट्री जो अछंती तमान भितर हेतला बट एते इंपोर्टेंट नै। तापर आसिला धर्म गार्डियन जोटा कि कहा कहा भितर हेछि इंडिया और जापान जे धर्म रे थिवो से सब पे जय करो जे फॉर जापान जे फॉर जय ओके। तो ए भल लॉजिकली मन रखिए जे धर्म रहबे से जय करिवो दैट मींस जापान जे कि जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज जोटा कि उत्तराखंड रे को कंडक्ट करा जाई अछि। जीवा तापर नेक्स्ट पॉइंट को जीवा धर्म गार्डियन तो गला तापर आसला किस ना ओके ओके लामित्या
ଲାମିତ୍ୟା 2026 ଯୋଉଟା କି ଜଏଣ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଛି। ଏଟା କୋଉଠି ହେଇଛି, କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଛି? ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ସେଚିଲ୍ସ ଭିତରେ ହେଇଛି। SEYCHELLES, ଓକେ। ସେଚିଲ୍ସ ଭିତରେ ଏଟା ହେଇଛି, ଯୋଉ କି ଲାମିତ୍ୟା ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସି ଡ୍ରାଗନ, ଓକେ। ସି ଡ୍ରାଗନ, ତ ଓବିୟସଲି ଡ୍ରାଗନ ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ତ କେହି ଜଣେ ଯିବନି ନା, ଅନେକ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆ, ୟୁଏସଏ, ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଏଟା ତୁମର ହଉଛି ପାସିଫିକ ଓସେନ ପାଖରେ ବା ପାସିଫିକ ଓସେନରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଅଛି। ଏକ୍ସରସାଇଜ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆଇଭି। ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତମକୁ ପଢେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସରସାଇଜ କୁ ନେଇକି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ, ଦେଖ ଏଇଠି କହିଛି ଡେଜର୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ ଅଛି। ଡେଜର୍ଟ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଏଟା ହଉଛି ୟୁଏ। ବଟ୍ ଯଦି ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କି ସିନା ଏକ୍ସରସାଇଜ ସାଇକ୍ଲୋନ ଖାଲି, ଓକେ, ଆଇଭି ଏଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ନା ଇଜିପ୍ଟ। ଦେଖ ସାଇକ୍ଲୋନ ସେଠି ଲଜିକାଲି ହେଲା କଣ, ପାୱାରଫୁଲ। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଜିକ ପକେଇବା, ସାଇକ୍ଲୋନ କଣ ଥାଏ, ଆଇ ଥାଏ। ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ଆଖି ଏଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଯିବ, ଓକେ, ଇ ଇ ଆସିଲା ଆଇ ନା ନାହିଁ, ତ ସେଉଠୁ ଆସିଲା ଇଜିପ୍ଟ। ସେଇଟା ଆମେ ଲଜିକାଲି ମନେ ରଖିବା, ଇଜିପ୍ଟ। ଯିବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଓକେ, କି ସିନା ଉଜବେକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏଟା ହେଇଛି। ଦୁସ୍ତଲିକ, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯୋଉଟା କି କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଭିତରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେନା, ଡିଭିକ୍ସ, ଡିଭାଇକ୍ସ, DIVEX, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ନାଭାଲ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ ରହୁଛି, ଯେ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନାଭା ବେଶ ଆମେ ଲଜିକାଲି କହିପାରିବା, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପୁରା ବର୍ଡର ଲାଇନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୱାଟର କ୍ରାଇସିସ୍ ରହୁଛି। ଲଜିକାଲି ମନେ ରଖିବା, ଏଠି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଯେ କି ଡିଭେକ୍ସ, ଯୋଉଟା ଡିଭିକ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ନାଭାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି କଲମ୍ବୋ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଠାରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଉଟା ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ ନାଭି ଭିତରେ ହେଇଛି। ସେସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଓମିଟ୍ କରୁଛି ବା ସ୍କିପ୍ କରୁଛି। ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିସିସନ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ଗରୁଡ ଶକ୍ତି। ଗରୁଡ, ଗରୁଡ କୋଉଠି, ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗରୁଡ ଥାଏ ନାଇଁ। ଆମେ କହିପାରିବା ଗରୁଡ ହଉଛି କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯୋଉଟା କି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉଟା କି 10th ଏଡିସନ, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଗରୁଡ ଶକ୍ତି, ଯେ କି ନା ଇନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଇନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ, ହରିମୋହ ଶକ୍ତି। ହରିମୋହ ଶକ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ମାଲେସିଆ। ଦେଖ ଲଜିକାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାଲେସିଆ, ମରିବାରୁ ଆସେ ହରି ହରି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ମରିବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହରି ଶବ୍ଦ ତା ପାଖରେ କହିଥାଉ, ହରି ହରି କହିଥାଉ। ତ ମାଲେସିଆ ମରିବାରୁ ଆସିଲା ହରି ହରି ହବା ହରିମୋହ। ହରିମୋହ ଶକ୍ତି ହଉଛି କି ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ମାଲେସିଆ। ତ ତାପରେ ଯିବା କୋଉଠିକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। ତମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଲଜିକାଲ ନେଇପାରିବା ସେପଟେ କିଏ ରହୁଛି ନା ନେପାଳ ରହୁଛି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କାହା କାହା ଭିତରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ନେପାଳ ଭିତରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏକୁଭେରିନ୍। ତ ଲଜିକାଲି ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଯେ ମରିବାରୁ ଆସିଲା କି ସେ ହରି ହରି, ସେଇଭଳି ମଲା ବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏକା ହିଁ ଯାଇଥାଉ। ତ ଏକୁଭେରିନ୍ ଆସିଲା କଣ, ମାଲଦୀପ, ଓକେ, ମାଲଦୀପ। ଲଜିକାଲି ଏଟା ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉଟା କି କେରଳର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଏଟାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ 3 to 4 ମନ୍ଥ ଭିତର ସିଲେକ୍ଟେଡ ଯୋଉଟା କି ନାଭାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଯୋଉଟା କି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କଲି। ଆଉ ଏଟା ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ପାଇବ, ଆଇଦର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ହଉ କିମ୍ବା ତମକୁ ପେୟାର ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କିନ୍ତୁ ଏକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବ, ହଠାତ୍ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ମନେ ରହିବନି, ବାର ବାର ଟିକେ ରିପିଟ୍ କଲେ ବା ପଢିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଏଟା ମନେ ରହିଯିବ। तो थैंक यू स्टूडेंट। तो एबे रिसेंटली आम गोटे रैपिड फायर प्रैक्टिस सेट बैच चलची, जोटा कि तुमको कंप्लीटली तुमको देखि पारथो एठी बूस्टर क्लास दिया जाउछि। सिलेक्टेड 1000 क्वेश्चन दिया जाउछि डे बेसिस रे। तुम जीएस 1 को जो देखो 1000 एमसीक्यू वाला 1000 डे 1 रो क्लास दिया हेछि, तार ये ता तो तुमको सब्जेक्ट वाइज दिया हवा सहित डे बेसिस रे मध्ये क्वेश्चन दिया जाउछि। ता सहित फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मध्ये तुमको 50 वाला 100 वाला क्वेश्चन मध्ये दिया जाउछि। प्रैक्टिस सेट फाइल को जीवो, प्रैक्टिस सेट फाइल को जीवो, देखियो देखो तुमको केतरा सेट वर्तमान सुद्धा अपलोड सरलानी, 8टा सेट अपलोड सरलानी। ओके, तो तुम जीएस सीसैट पेपर रो प्रैक्टिस सेट मध्ये आज टू स्टार्ट होचे। इथर मध्ये सीसैट मध्ये अवेलेबल होचे। प्ले स्टोर को जो डाउनलोड करो आदित्य एकेडमी, जोठी समस्त जिनिस अवेलेबल होचे। तो थैंक यू।